L'eau, cet élément vital et naturel, est présente partout dans notre vie. Comme nous tous, Myriam en consomme chaque jour, mais elle n'en dispose pas en abondance. Depuis son plus jeune âge, elle est consciente de la rareté de la ressource. تمسميس مثال متاع الصابون نساقوا بيه التواليت وكذا كم متاع معون مسخ نبزعوه لبرا غادي فما زيتون هواني وزيتونات زارعينهم نبزعوه غادي ماذا بي ما نبزعش برشا ماء نستحفظ على الماء قادرة اني باش نوصل صوتي خاطرني نستحق للماء برشا. Sa voix et celle des femmes de la région sont importantes, mais restent souvent inaudibles par les hommes et les décideurs. Dans le village de Sidi Massoud, comme dans toute la région de Sbiha, les pluies sont de plus en plus rares. Dans cette région rurale, la population dépend fortement de l'agriculture irriguée et l'eau potable n'arrive pas toujours dans tous les foyers. En dessous de 1000 mètres cubes par habitant et par an de ressources renouvelables disponibles, les Nations Unies considèrent que l'on vit en situation de pénurie et en situation critique, en dessous de 500 mètres cubes par habitant et par an. Aujourd'hui, la Tunisie vit sous le seuil de pauvreté hydrique. Elle ne dispose que de 460 mètres cubes par habitant et par an. Les anciens constatent impuissants la diminution d'une ressource vitale. الحيوان ما قلت ما تاكل شيء الحيوان ما قلت ما تاكل اما الواحد لازم يسايس عيانك ميزانك لازمك تسايس روحك باش تطولي وباش توصل قسما بالله مره نولدوا في الليل ذاك الناس الجود والناس اللي تمشي تجيب الماء. Très souvent, en milieu rural, plusieurs ménages partagent un robinet commun. Mais parfois, l'eau est coupée. Dans ce cas, Myriam est contrainte d'aller la chercher plus loin. Souvent, elle doit aller à pied acheter des bidons de 20 litres. كي نبزع الماء تقولي ماما لا ما تبزعش الماء لو ما عندناش ماء راهي سبالة مخصوص تبقى تمشي تجيب الماء وحدك. صابرة تنجم تحل الماء قل حاجة 3 مرات نولد خاطر نسحقوا الماء برشا كل شيء نستعملوه بالماء كتصب المطر نغسلوا بالماء المطر نحطوا برميل ولا حاجة لقوه باش يتعب ونغسلوا به ولا نسقوا به البقرات ولا سعيات ديما كتصب المطر. Il se peut que plusieurs fois par jour, les femmes se retrouvent ici. Ce sont elles qui se déplacent généralement pour chercher de l'eau, où qu'elle soit, à proximité ou très loin, afin de pouvoir accomplir leurs multiples tâches ménagères. تو قديه باش ينقل الواحد في النهار يبدا عنده دجاج ولا بساعي ولا بقر قديه باش ينقل هو 3 ترقوا ما يعملوا له شيء 4 بادين في شنو باش يعملوا في النهار غسيل ولا تسيق ولا تدويش ما يعمل شيء. Parce que chaque goutte compte, le projet Ambassadrice de l'eau prend tout son sens dans cette région. Le projet est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche avec l'appui de la GIZ. Il est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. 20 femmes ont été sélectionnées après une enquête de terrain qui a touché les 15 secteurs de la délégation de Sbiha. Dynamiques et éclectiques, elles sont bénévoles et ont été retenues pour leur engagement et leur implication. Agricultrices, éleveuses, étudiantes, employées ou mères au foyer, ces femmes ont toute conscience de l'importance d'un tel projet. Traditionnellement, les femmes sont responsables non seulement de l'approvisionnement en eau et de sa gestion au sein de leur foyer, mais également de l'éducation des enfants. Pourtant, les expériences des femmes, leur savoir-faire, ainsi que leur rôle important quant au transfert de connaissances à la future génération sont souvent méconnus. C'est à ce moment-là que le projet Ambassadrice de l'eau intervient, afin de donner une voix aux femmes et de valoriser leur rôle dans la sensibilisation pour une meilleure gestion de l'eau. أنا نورمالمون نجيب 4 عبادين يجيو 40 إتر في الصباح هما الصباح يمشوا يسرحوا بعد كي يجيو مع 10 يلزمهم يوجدوا الماء معناه أنا قبل 10 يلزمني نعبي لهم الماء. Randa a la chance de disposer d'une citerne d'eau que les hommes de la famille remplissent pour les animaux. Sinon, elle doit faire à pied le même parcours que Myriam. لو جاء عندنا متوفر عندنا الماء نورمالمون نبدل
في كل مرة نبدل ونجي نغسل الماعون نورمالمون نبدل أنا لي يبقاو من الصباح حتى العشاء. Participer au projet ambassadrice de l'eau a fait changer le comportement de Randa. بالحق تبدلت كومبليتمون وليت نعطي قيمة للماء. قبل لا بالرغم اللي احنا متعذبين فيه وبالرغم اللي احنا مثلا نجيبوا فيه ما كنتش عادي نبذر الماء ونسيق ونبزع الماء وعادي وما نحسش عادي. برغم دارنا يقولوا لي رانا تعبين عليه رانا ما نعرفش شنو ولا نقول شنو المشكلة هو ماء بربي شنو قيمته هو مثلا بدون الماء مو ب25 عادش بيه برا راني بزعت انا عادي. Kauter est maman de 4 enfants. C'est aussi pour l'avenir des générations futures qu'elle a choisi d'être ambassadrice de l'eau. Aujourd'hui, elle vient passer du temps dans cette maison, une maison sans eau courante qu'elle a préféré quitter. بنيت على اساس باش يجينا الماء وباش معناها ديار 3 ندخلوا الماء والكل. يا اخي عندي تو معرسه قريبه 8 سنين ولا 9 سنين ما فماش ماء. وليت خليت السباله والكوجينه واللافابو وخرجت. فما اللي عنده ماجن، فما اللي عنده كاميون، فما اللي عنده حشاك بهيمه، فما اللي كل واحد شنو عنده. انا ما عنديش من هذوما 3 ما عنديش. ما نجمتش باش نجيب الماء والماء بعيد علينا يمشيو بالسوايع باش يجيبوا الماء مش قريب هنا متاع نص ساعه ولا حاجه. احنا ساعات كي يحل جارنا سباله نهز بدون على ظهري ولا يبدا عنده ماجن عنده في برشا ماء نهز بدون على ظهري ولا ياخذ في ايدي باش نجيبك زوز بدل ماء نشرب منهم ولا ننظف بهم حالتي انا وصغاري ولا هكا. علاش انا نحب نعيش هنا بالحق نحب نعيش هنا اما من غير ماء ما نجمش نعيش لا هنا لا في بلاصه اخرى. وين يبدا الماء انا نتوجد معاه. L'eau coule du robinet en ville, à quelques kilomètres de son village d'origine. ما تشربش ماء سخون تحسوا مطعم متبدل نجيبوا ديما في الماء من بعيد. Même ici, les bidons d'eau ne sont jamais loin. L'eau du robinet a mauvais goût, mais c'est déjà un luxe de pouvoir l'utiliser pour se laver et entretenir le petit appartement qu'elle loue avec sa famille. Pour devenir des ambassadrices efficaces et sûres d'elles, les femmes du projet ont suivi 8 sessions de formation. Des présentations illustrées, des ateliers de réflexion, du plaidoyer au cadre juridique et institutionnel autour de l'eau, en passant par la communication et la situation des ressources en eau, les ambassadrices ont pu apprendre les outils qui leur serviront ensuite à diffuser l'information autour d'elles. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, qui est conscient de la situation difficile de la population rurale de Kérouan et de l'importance du rôle des femmes, soutient cette initiative. احنا ماذا بينا الموارد المائيه المتوفره نكونوا يعني نأطروا النساء هذوما وباش يتم استهلاكها بطريقه محكمه وبطريقه رشيده. يعني الهدف منه هو تكوين رائدات التغيير، تكوينهم في المجال الفني وفي مجال ما نعبر عنه باحترام الذات لاستيم دو سوا باش هما يوليوا متأهلات ويوليوا يمروا المعلومه لفائده بقيه النساء بالتجمعات السكنيه ويحاولوا يعني يغيروا لهم من سلوكياتهم في مجال التعاطي مع الموارد المائيه. Pendant une année, les femmes ont pu bénéficier d'un programme complet. تو في الاستراتيجيه نتاعهم اني من الفلاحه الحافظه اللي هي لاغريكولتور دو كونسيرفاسيون اللي هي حتى ما عندكش ماء تنجم تلقى روحك ولو ان معناها في البعد. Aujourd'hui, elle découvre la bonne pratique d'un éleveur de vaches laitières, comment des femmes distillent des plantes tout en préservant l'eau et le système de récupération des eaux de pluie. Les visites de terrain, les exemples de réussite leur ont donné des idées et de nouvelles ambitions. احنا على جينا لهنا باش ناخذوا منها معناها باش نشوفوا باش نعملوا كيفها معناها باش احنا نوصلوا المعلومه باش علاش احنا ما نعملوش شنو ناقصنا حتى شيء نجموا نوصلوا كيفهم هما ونجموا نعملوا كيفهم هما. فكره الماء انهم يكونوا سخون يهبطوا في الماء يبرد يزيد يعاودوا يزيد هكاكا فكره على الاخر عجبتني معناتها باش نعمل منها ناخذ منها كمثال. نحاول ما نعملش ماجن كبير على قد معناها ميزانيتي اما باش نعمل كمثال هذاك. Ce projet a permis aux femmes rurales de s'épanouir et même de collaborer à un processus innovant de prise de décision à travers leur participation au dialogue entre parties prenantes pendant plus d'une année et finalement au Forum de l'eau qui s'est tenu à Kérouan pour la première fois en mai 2016.
Dans un esprit de collaboration, les usagers de l'eau locaux, les décideurs, administrateurs et associations ont pu débattre de la problématique de l'eau dans la région afin de trouver des solutions communes. Une charte de l'eau a même vu le jour et a été signée, un accord qui engage tous les acteurs à la bonne gestion et à une meilleure utilisation de la ressource. في الفوروم هذايا عطاتنا الفرصه ان باش نعطيو راينا مع الراجل ونبقاو في الطاوله ونناقشوا وهو يناقشنا ويسمعنا ونسمعوا ونعطي راينا ويوافق عليه ويزلنا نسمعوا زاد هو نوافقوا على رايه. فهمت بالحق كانت لنا فرصه كبيره ان نشاركوا وبالحق تظهر المراه في صوره جيده تسمع صوتها وتوصل صوتها بالكدا. Porter une voix, c'est la mission des ambassadrices. Pour cela, elles organisent dès qu'elles le peuvent des rencontres pour expliquer ce qu'elles ont appris et sensibiliser ainsi leur entourage. Aujourd'hui, Randa a invité ses voisines chez elle. احنا صحيح يلزمنا نستعملوا زراعات تستهلك اقل ماء، ما نستهلكوش زراعات تاخذ معناها تستهلك كميه كبيره من الماء، كيما مثلا عندنا الدلاع يستهلك كميه كبيره من الماء، كيما الطماطم كيما الفلفل. Partager, diffuser, transmettre les règles apprises et les bonnes pratiques, les ambassadrices prennent leur rôle à cœur. L'expérience a changé leur quotidien. انا قبل بطلت القرايه ديما في الدار، في قضيه الدار قوم الصباح بل وعجن وطيب واغسل، نفس الحكايه كل يوم نفس الحكايه، الروتين قاعد يتعاود كل يوم نفس الحكايه. مي كي جيت الريزو هذا نتاع سفيرات المياه وليت نحضر ونتعلم ونشوف، كونها هي هذه دوره تكوينيه وتوعويه، تعلمت منها برشا حاجات وتوعيت منها اكثر. يعني هاني عايشه في وسط 4 رجال عادي، معناها اخواتي كي يبدا فما معناها كي يكلمونا ويقولوا لنا اللي فما فورماسيون عادي ما فما حتى مشكله. ولات عندي ثقه في روحي وعندي ما نحكي وعندي ما نقول ويلزمني نوصل صوتي، خاطر انا بيدي نحب اللي تعلمته ماذا بيا يتعلموه غيري نعلمه لغيري وغير غيري. Passer le message à la génération future, c'est aussi une des missions des ambassadrices. Les enfants apprennent vite et c'est dès leur plus jeune âge qu'il est important de les sensibiliser. الكلنا كنا نعرفوا اللي اليدين تتغسل كيما هكا، لكن لا ديما الجراثيم تبقى في اليدين. أمشي أوريكم ياسين كيفاش يغسل إيديه بالصابون. أنا نفرح كي نتعامل مع الصغار ونشيخ ياسر كي نوصل المعلومة، خاطر نحسهم يقبلوها. أنا بالحق بصراحة نحس روحي عتويكا وليت مسؤولة. أنا ما عادش نحب نشوف تبزيع الماء، نتعدى حتى في حومة بعيد عليا نشوف الماء مبزع نقول يا ربي مصاب تخرج لي طل عليا، خلينا نحكي معاها، خلينا نوعيها، خلينا نفسر لها علاش الماء كيك، علاش تبزع ياسر، علاش بدلت في أنا وفي راجلي وفي صغاري وفي حومتي وفي جيراني وفي أصحابي، بدلت أنا وبدلت الناس الكل معايا، وإن شاء الله الناس اللي بدلتهم معايا يزيدوا يبدلوا العباد الآخرين إن شاء الله. Les ambassadrices sont désormais des actrices du changement, mais sont aussi des modèles dans leur communauté. Leurs initiatives pilotes permettront de démontrer les avantages d'une gestion améliorée des ressources en eau. Il est fort à parier que le réseau grandira, se maintiendra dans la région de Kérouan, mais aussi ailleurs. Pour les années à venir, les ambassadrices ont de nombreux projets. Faire grandir le réseau et le formaliser dans le cadre d'une association, chercher des financements afin de sensibiliser encore mieux leur communauté et bien sûr, continuer à faire entendre leur voix auprès des décideurs locaux et régionaux du secteur de l'eau.